अस्सलाम वालेकुम अनिका विस्म लाइव कवरेज पालम गंदबा हो रहा बेफ नवस मरबा दन्नम अदे मी अल्मे रईसुल जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मोइज रातुल कुरम गंदबा दतुर फुरगे मालूमात हिसा कुरमट्टा कागन समंता लाइव कवरेज रईसुल जमहूरिया रातुल गे कारशका कुरबा दतुर फुरगे तेरे मियदु एमे फहु रशम वडैम फमिहार मेवनी रा माकुरत वडैम मुनफान मेवनी मी दतुर फुरगा हसगोतेगा माकुरतगे पुलिस स्टेशन मी हवाल कुरुम उनके रस्मियातु का बैर बैठकें अदी मी माकुरतु का पुलिस स्टेशन के बिंगा अलाफ मवनी मी ततुरफुल के तेरे दिन कुरियम म्योथी मी माकुरतु का अलग तरह की कुरुमंग हम जफावा काउंसिल इमारत के बिंगा एलुम के रस्मियातु कुड़ बगुत कले के तेरे कलमति बिफना हमें ए रस्मियात विस्केनस्तेना अदी हम ये के का रयतुंगे أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एम्मेहा हम्द सना तारीफ हग्गु एगवनी गद कीरीतिवंत अमान अल्लाह सुब्हानहु व तआला सलावाता सलाम लेवुं एरी दुआ कुरनी इम्मे उम्मतुगे मै नबिया मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मि सलावाता सलामुगा एकलेगे फानुगा आलुन्ना मेतुरु शहाबे शामिल कुरन दिवहे राज्यगी इज्जतरी रईसुल जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मुइज सिटी तका इदारी दायरत हिंगेवुमा आमु मसेक्कतका बेहे वुजारागे वजीर ऑनरेबल आदम शरीफ उमर दौलतुगे वजीरु रशु काउंसिलरु कुंफुनि तकुगे वेरिंग रईतुंगे मजिलुगे इज्जतरी मेंबरु माकुरतुगे मुअस्ससातकुगे इसवेरिंग माकुरतुगे लोबुएति रईतु अस्सलाम अलैकुम मेरस्मियात फेशिगंदियई कीरिति गुरुवानुगे बरकातु किरति गुरुवानुगे बरकातु मेरस्मियात फट्टवा देवी माकुरा स्कूलगे दरिवर ईशल अहमद शिफान दम मेरस्मियात गा उन्नानी मेरशुगा सरकारुंगेलु महम जहिफावा कौंसिल इदारागे आ इमारातुगे बिंगा अळुवा देवु मे नंबर फुरी हम कोद्देवु मं अळुगण वरं अदवेरि कमायकु मेदನ್ನವಾಲನಿ ಸಿಟಿ ತಕ ಇದಾರಿ ದಾಯರಾತ ಹಿಂಗೆವುಮ ಆಮಸೆಕ್ಕೆತ್ತಕ ಬೆಹೆ ವಜಾರಾಗೆ ವಜೀರ್ ಆನರಬಲ್ ಆದಮ್ ಶರೀಫ್ ಉಮರ್ಗೆ ಅರಿಹುಗ ವಡಾಗನ್ನವಾಣಿ ಮಾಕ್ರತ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಗ ರೈಸ್ ಅಲ್ಫಾದುಲ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಮೀಜ್
ಅದರ ಮಂದೆ ಮೆ ಹಿಸ್ಸಾ ಕೊಲ್ಲಿ ರಾ ಮಾಕುರತುಗ ಮಿ ಸರ್ಕಾರುಂ ಅಲತ್ ತರಕಿ ಕುರುಮಂ ಹಮಚೆ ಫವಾ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಇಮಾರತುಗೆ ಬಿಂಗಾಳುಗೆ ರಸ್ಮಿಯಾತು ಮಿ ರಸ್ಮಿಯಾತುಗ ಬಿಂಗಾಳು ಅದೆ ವಫ ಮಿ ಬಣಿ ಸಿಟಿತಕ ಇದಾರಿ ದಾಯರತಕ ಆದಿ ಆಮು ಹಿದ್ಮೆತಕ ಬೆಹೆ ವಜೀರು आदम शरीफ उमर कम फाहा कलवे दें अमी मशरूआ की हम राज्य के एम दाती हालत का होरी अमी काउंसिल तंग इमारे कुरमट्टा काफा शाफा व मशरू के थेरेंग बिंगा अड़गेंदिया अमी प्रोजेक्ट कम फाहा कलवे हाँ सगोते का मलेशिया के कुंफिंज का हवाल को के फ्रांसिस फर्स्ट काउंसिल तरगे कुरुम के मसक्के कुरुम दायरुका रातोड़ुगे तेरे रातोड़ुगे केरा रशुका मिवणी काउंसिल तंग इमारे कुरुम टका बिंगा अलाफा अधे हम मिया की का अमी मी मशरू के इतुरा चैना के एही तरीका माय की कवेस फ्रांसिस काउंसिल के तरगी कुरुमंग हमचे फावा कम फाहा कलवे अदे रसूल जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मोइज़ो रा अतोलुगे अमी 11 रशक कुरबा ततुरफुगे तेरेंग माकुरत के मन फान वडनवा एम्मे फहुरा कम फाहा कलवे कुरियते मियोती माकुरत रायतुना बदल कुरमटका बाबा खास बदल कुरेबुं मे बदल कुरम सरमें तिबेफना हमें लाइव को केनेस्ते नवा का धन्यवादमु मे गडिया मे लाइव कवरेज में कनाला वकिलाना अस्सलाम वालेकुम